The doors on the left side will open. Please push the button beside the door to get out of the train. 電車は事故防止のため、やむを得ず急停車することがありますので、お立ちのお客様は、お知らせ、ついたま、ゆっくりお待ちください。The next station is Boston. It may be necessary for the train to stop abruptly to prevent them. The seat carefully. We'll be changing to another train. You're standing. Please hold on to that travel already. まもなく、ホームからのお出口がネットです。お降りの際は、ドアの向こうになっています。The next station is
California. The doors on the left side will open. Please push the button beside the door to get off the train. 次が愛知です。The next station is 愛知が。Please push the button beside the door to get off the train. お忘れ物なさいませんよ
トをご記憶してください。